अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं सईद याकूब सरोश। पेश है आज की सुर्खियाँ। हैदराबाद के लोक भवन में गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात के लिए आसाम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य पहुँचे। दोनों गवर्नरों के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल आइनी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़, ताउन पर मबनी वफाक़ियत के जज्बे को मजबूत बनाने, अवामी बहबूद और अपनी अपनी रियासतों में किए जाने वाले तरक्याती इक़दामात पर तबादला ख़याल किया गया। गवर्नर आचार्य जो एक सरकारी प्रोग्राम में शिरकत के लिए हैदराबाद आए थे, अपनी अहलिया के साथ लोक भवन पहुंचकर गवर्नर तेलंगाना शुक्ला से लोक भवन में मुलाकात की। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के एक नुमाइंदे वफद ने MCRHRD के भूमि पवेलियन में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए FICCI के 25 साल की तकमील के मौके पर तैयार करदा प्रोग्रामों का खाका पेश किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू किए गए मुतअद्दिद प्रोग्रामों की तफसीलात से वफद को वाकिफ़ करवाया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खुराक में मिलावट की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात का आला अफसरान के साथ जायज़ा लिया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू, DGP CV आनंद, मुशीर राम कृष्णाक राव और दीगर आला हुक्काम भी शरीक थे। एल निनो के असरात और रियासत भर में बारिश की कमी के सबब ज़िला सतह पर शऊर बेदारी मुहिम के मकसद से ज़िला कलेक्टर्स और खुसूसी अफसरान के साथ चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना IAS संजय जाजू ने एक जायज़ा इजलास लिया। तेलंगाना सेक्रेटरीट में मुनक्किदा इस इजलास में जाजू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कलेक्टर से बात भी की। बारिश में कमी के पेश नज़र तेलंगाना के किसानों से अपील करते हुए रियासती वज़ीर सीतक्का ने कहा कि इस साल किसान एहतियात से काम लें, बल्कि पानी की कम लागत वाली फसलों पर तवज्जो दें। मनरेगा के तहत किसानों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए हुकूमत तेलंगाना पुरअज़्म है। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ప్రస్తుత పరిస్థితి వర్షాభావ పరిస్థితుల మూలంగా ఎల్నినో తీవ్రంగా ఉండడంతో మరి పంటలు పండే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి రైతాంగానికి రాష్ట్ర ప్రజలకందరికీ మా విజ్ఞప్తి, ముఖ్యంగా ఆరుతడి పంటలు వేసుకోవడం మూలంగా రైతాంగం నష్టపోకుండా ఉంటుంది కాబట్టి వర్షాభావ పరిస్థితులలో మరి వర్షాధారిత పంటలు వేయడం మూలంగా రైతాంగానికి నష్టం జరుగుతుంది. దయచేసి పంట మార్పిడికి రండి, ఆరుతడి పంటలు వేసుకొని మరి వాటి ద్వారా కూడా ఆదాయాన్ని పెంచుకునేటువంటి అవకాశాలను సృష్టించుకోవాలని కోరుకుంటూ, మనకు రోజు రోజుకు ఎండల తీవ్రత కూడా ఉండడంతో భూగర్భ జలాలు కూడా అడుగంటుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో మరి ఇప్పుడున్నటువంటి నీటి వనరులను కూడా తాగునీటి కోసమే అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన మేరకు ఇప్పుడున్నటువంటి నీటి సరస్సులలో వ్యవసాయ ఆధారిత పంటలు దాని కింద వేసి ఆ ఉన్న చెరువులలో ఉన్నటువంటి నీటిని వాడుకుంటే రాబోయే కాలంలో మంచినీటి ఎద్దడి వస్తుంది. కాబట్టి దయచేసి చెరువుల కింద, కుంటల కింద, డ్యాముల కింద కూడా వర్షాధారిత పంటలు వేయకుండా ఆరుతడి పంటలు వేసి ఈ ఉన్న నీటిని మనం తాగడం కోసము ఉపయోగించుకుంటే, ఫస్ట్ ప్రతి మనిషికి గాలి తర్వాత నీరే ముఖ్యం కాబట్టి తాగడం కోసము నీరు నిల్వ ఉంచుకుంటేనే ఈ తీవ్రమైనటువంటి ఎల్నినో ప్రభావం నుంచి ప్రజలందరూ साथ मिलकर इस मुश्किल घड़ी का मुकाबला करने का भी सीतक्का ने ऐलान किया है। दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में आने वालों को ओहदा देने से इनकार के साथ रियासती वजीर कोमती रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि हमें कांग्रेस कारकुनों की हिफाजत करना चाहिए। इख्तिदार को देखकर दूसरी पार्टियों से आने वाले इख्तिदार चला गया तो वो भी चले जाएंगे। हमें मोहतात रहकर कांग्रेस कारकुनों की हिफाजत करनी चाहिए। 10 ఏళ్ళు కష్టపడ్డ కార్యకర్తలం కాదని, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులం కాదని, ఇతర పార్టీల నుంచి వచ్చిన నాయకుల్ని ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత, ప్రభుత్వం వచ్చే ముందు, వచ్చిన తర్వాత తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు పెద్దపీట వేసి వీళ్ళని అవమానించడం కరెక్ట్ కాదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలను కాపాడుకోవాలి. ఈరోజు వచ్చినోడు రేపు ఉంటారు, ఇవాళ ఉంటారని మళ్ళీ ఉంటారని గ్యారెంటీ కూడా లేదు. ఈరోజు అధికారంలో ఉన్నారు, రేపు పొద్దున అధికారం పోతుందని మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు. रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना
پبلک اسکول اروٹلا کا دورہ کیا اور اسکول میں زیر تعلیم اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ اظہر الدین نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلا۔ اپنے اس دورے کے موقع پر اظہر الدین نے تعلیمی اور ہاسٹل کے سہولتوں کا جائزہ بھی لیا، اساتذہ کے ساتھ بات کی اور اسٹوڈنٹس کو کھیل کود کے ساتھ تعلیم کے میدان میں اپنی کارکردگی بہترین بنانے کی ترغیب بھی دی۔ ہائیڈرا کے 2 سال کی تکمیل پر شہریوں کی جانب سے نیکلس روڈ پر جشن منایا گیا، جبکہ ہائیڈرا کی حمایت میں نعرہ بھی لگایا گیا۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہائیڈرا نے اپنے قیام کے محض 2 سالوں میں 3,315 ایکڑ سرکاری اراضی کو محفوظ بنایا ہے، جس کی قیمت 1.50 لاکھ کروڑ بتائی جا رہی ہے۔ شہر میں بڑھتی ٹریفک پر قابو پانے اور ٹریفک جام سے شہریوں کو بچانے کے لیے HCSSC اور ٹریفک پولیس حیدرآباد نے ایک مشترکہ مہم کی شروعات کی ہے۔ مذکورہ مہم کے تحت کمشنر پولیس گریٹر حیدرآباد BC سجنار کے ہاتھوں 30 موبائل ٹریفک گاڑیوں کا افتتاح انجام پایا گیا۔ CSR کے تحت 45 کارپوریٹ اداروں کے ساتھ کھڑے ہونے پر سجنار نے مسرت کا بھی اظہار کیا۔ ضلع سدی پیٹ کے چنا کدور منڈل میں کسانوں نے احتجاجی مارچ کیا۔ منڈل کے اناپورنا ساگر سے رنگانایا ساگر تک یہ مارچ نکالا گیا۔ کسانوں کو زراعت کے لیے کالیشورم پروجیکٹ سے پانی کھینچ کر اناپورنا ساگر اور رنگانایا ساگر میں پانی چھوڑنے کی مانگ کے ساتھ مذکورہ کسانوں نے یہ احتجاجی پیدل مارچ کیا۔ BRS پارٹی لیڈر اور رکن اسمبلی T ہریش راؤ بھی مارچ میں شامل تھے۔ سوریا پیٹ کے گورنمنٹ نرسنگ ہاسٹل میں فوڈ پوائزننگ کا ایک واقعہ پیش آیا۔ ہاسٹل کے 13 اسٹوڈنٹس شدید فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو گئے۔ الزام ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جانب سے پیٹ میں درد اور بخار کی شکایت کے باوجود انتظامیہ نے توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے مذکورہ اسٹوڈنٹس کی حالت مزید بگڑ گئی۔ متاثرہ اسٹوڈنٹس کی شکایت ہے کہ ہاسٹل کے اطراف و اکناف میں گندگی ہے، جبکہ معیاری کھانا بھی اسٹوڈنٹس کو فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ پالمور رنگا ریڈی پروجیکٹ کی دوسری موٹر بھی عہدیداروں نے کھول دی، جس کے سبب کرشنا ندی سے پانی کی سینچائی اور بہاؤ میں تیزی پیدا ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے ہدایت ملنے کے ساتھ موٹر کھولنے کا عہدیداروں نے دعویٰ کیا۔ موٹر کی تعمیر کے ساتھ مذکورہ پروجیکٹ کو ماضی کی BRS حکومت کے دور میں ہی مکمل کر لیا گیا تھا۔ اسناپور کی قریب RTC کی ایک بس کی ٹکر ملاریڈی کالج کی ایک خانگی بس سے ہو گئی۔ سنگاریڈی میں پیش آئے اس سڑک حادثے میں 4 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ RTC بس میں جملہ 30 مسافرین سوار تھے، جس کی ٹکر پیچھے سے آنے والی ملاریڈی کالج کی خانگی بس سے ہوئی۔ زخمیوں کو علاج کے لیے فوری اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ شاستری پورم علاقے میں جوتے چپلوں کے ایک گودام میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ مائلاڈیوپلی پولیس اسٹیشن حدود کے اس گودام میں آگ لگنے کی وجہ سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی، لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ آگ کے شعلے بھڑکنے کی اطلاع ملتے ہی فائرنگ عملہ الرٹ ہو گیا اور موقع پر پہنچ گیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، مگر آگ لگنے کی اصل وجہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امین پور پولیس اسٹیشن حدود میں ORR پر 3 تیز رفتار گاڑیوں کی ٹکر کے سبب خطرناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں 2 لوگوں کی موت ہوئی ہے، جبکہ 3 لوگ شدید طور پر زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ٹویوٹا گاڑی کے ڈرائیور نے کنٹرول کھو دیا اور چھلانگ لگا کر ڈیوائیڈر سے اچھل کر مختلف سمت چلا گیا، جہاں سے آنے والی 2 تیز رفتار گاڑیوں کو ٹکر مار دی۔ امین پور پولیس موقع پر پہنچی، ایک مقدمہ درج کر کے تحقیقات کر رہی ہے۔ نامپلی کے وجے نگر کالونی میں ایک 5 منزلہ عمارت میں آگ لگنے کے واقعہ پیش آیا۔ عمارت کی کچھ حصے کو آگ کے شعلوں اور دھوئیں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مقامی لوگوں نے عمارت کے مکینوں کو احتیاط کے طور پر باہر نکال لیا۔ پرانے شہر حیدرآباد کے کالا پتھر پولیس اسٹیشن حدود میں فیض نامی ایک 17 سالہ نوجوان کا کسی تیز دھار ہتھیار یا پھر وزنی چیز سے حملہ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ رات 2 بجے کے قریب فون آنے کے بعد وہ گھر سے باہر گیا تھا۔ قتل کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہوئی ہے۔ پولیس قتل کی اس واردات کی تحقیقات میں مصروف ہے۔ شان ٹی وی ہیڈ لائنز کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سید یعقوب سروش اور شان ٹی وی کی ساری ٹیم کو اب دے اجازت۔ خدا حافظ۔